od njih dobiti. Ko je ovo razumio? Aj, koliko vas ima koji bi znali odgovoriti na ovo pitanje? Pa neka dignu male ruke, nećete ih možda svi moći pitati, ali neka oni imaju taj osjećaj da bi odgovorili. Dobijte uvijek od njih. A naravno, ima tu još jedan treći faktor. Njega danas tu ovdje s nama nema, ali u samopouzdanju učitelja je s jedne strane njegov rast i razvoj kroz osjećaj kako je prvi put ušao u razred, kako sad ulazi u razred, kako noge idu, znate, kako gledate. Čovjek koji je samopouzdan, on gleda koga gleda, a čovjek koji nije samopouzdan, on skuplja u prašnu doli sa poda ili sa stola nešto čisti. Ali osim što dobivamo informacije od učenika, postoji još jedna grupa, ja pretpostavljam, ja ne znam, s tom grupom vam je još teže, jer su oni odrasli, pa su neki od njih možda ružičasto samopouzdani, malo odlijepili, pa oni možda vide svoju djecu, znate, ili imaju ljudi neke svoje poteškoće, možda su čak ovo dole, ovo crna djetelina, jel? Dakle, vama će, vi imate pretpostavljam osobne kontakte sa pa ćete čut, znate šta roditelji kažu. Inače, za prvi razred, za drugi razred, za ovako one male mališe, kad god ja imam, iako ja puno ne radim s malom djecom, skoro vrlo malo, ali kad imam kontakt sa djetetom, ja uvijek pitam, a kakva je učiteljica? A je li učiteljica lijepa ili ružna? A kakva učiteljica ima suknju? A kakva učiteljica ima hlače? A dijete vam kaže, a ne govori on ni o suknji ni o hlačama. Znate, a to shvatite kad dijete kaže, a moja učiteljica ima ljute oči. Ili, a moja učiteljica je najljepša u našoj školi. Znate, mi neke stvari na nekoj razini ne možemo procijeniti intelektualno, nego procijenimo emocionalno, estetski. Šta se može, na primjer, pitati? Prošli put smo, o čemu ste im prošli put govorili? Neku temu, recite, šta ste govorili prošli put? U razredu. A vi ste iz kemije, to je nešto komplicirano. Kiselina, lučina. Šta ste? Otopine. Sad vi dođete drugi put i kažete, o čemu smo prošli put pričali? I sad njih 5 kaže otopine. Jedan samo kaže otopine. Niko ne govori ništa. Nije ostalo. Da? Sad vi pitate. A jesmo pričali prošli put o otopinama? Sad znate, dobijete povratnu informaciju. Onda kažete, šta mislite, bilo opet nešto malo proširili o otopinama, jeli? Onda uzmete jedan dio koji ste govorili, pa možda ste ga skratili, pa kažete, dobro bilo da o tome malo šire, znate, pa sad vidite njihovu, idete i nosu sred, vidite njihovu informaciju. Oni će vam reći, dobro je, odnosno, nije dobro, pa vi ste onda proširili. Ja kad sam počela raditi, ja sam mislila da je najvažnije biti pametan, pa sam onda vidjela da ima puno pametnih ljudi koji nisu dobri. Onda sam počela govoriti najvažnije je biti dobar. Onda sam shvatila da ako nemaš iskustva, ne možeš koristiti ni svoju pamet, ni svoju dobrotu. S vremenom to dolazi. To je kod samopouzdanja zgodna stvar.
šta ona nije, malo su ti dali roditelji, malo ti je dala genetika, malo ti je dao učitelj koji te je, kad je vidio da si dobro razumio otopine, rekao, ovo je za 5, digni se, ajde objasni cijelom razredu šta su otopine. On je narastao u tom momentu velik, podigao svoje samopouzdanje, a mi skupa s njim. Dižući samopouzdanje naših sugovornika, naše djece, naših roditelja, onih za koje smo mi zaduženi, mi dižemo svoje samopouzdanje. Primijetite šta je nešto dobro bilo, pa to dignite. A onda će se oni naviknuti, pa će i oni tako. Pitajte ih, a šta je najbolje objašnjeno u vezi otopina? Znate, ili postavite konkretno pitanje. Jesmo li govorili o nešto? Ništa, znate. Znači, taj dio nisu čuli. Normalno, može se i sa jednim brzinskim testom od 5 pitanja, znate, ne od 300, nego od 5 pitanja vidjeti na brzinu šta će oni okružiti. Svijest koju vam ja zaista sa velikim uvjerenjem dajem kao moje osobno iskustvo i iskustvo ljudi s kojima sam radila. Mi njegujemo svoje samopouzdanje kad gledamo svoje rezultate i kad smo prema tome otvoreni. I kad kažemo, cijeli razred jedinicu iz kemije, sam ja dobro objasnio to. 30 sad, to je posebna priča. Znate šta je ocjena, šta bi rekli psiholozi, da ovdje ima neka psihologinja, šta bi vam ona rekla? Ocjena je karikatura psihološkog eksperimenta. Ocjena je nešto nedovoljno točno, ali idealna ocjena i pravična ocjena u jednom razredu bi bila Gaussova krivulja. Ako njih ima 100, njih 60 bi mogli to srednje znati kemiju. Njih 20 slabije i njih 20 bolje. Međutim, mi sad imamo uvijek, ja pretpostavljam, ne Gaussovu krivulju, nego mi imamo puno ovih odličnih, a to su onda lažne ocjene, a lažne ocjene ne podižu samopouzdanje. Lažne ocjene nas nagovaraju da se provučemo. Onaj koji je dobio lažnu peticu ili lažnu 4, možda će ga malo pogurati, ali možda će ga reći, aha, znam sad kako se to može. Ne moram puno učiti. Jesam predugo? Jesam malo odgovorila? 5%, 10%? Više. Vi ćete vi za 5 godina kad ja ovdje dođem sa štapom. I pitam vas, kako vam je samopouzdanje? A vi recite, pa šta, vi ćete reći, pa šta pitate? To je kod samopouzdanja sjajno. Znate, da nije onako kako si se rodio, jeli, krvna grupa B, jeli, ras, laki, sklona debljanju, na sve je naopako, jel? Nego može se na tome raditi. Ko još ima nešto pitati? Dobro. Evo, mogu ja. Ili srednje. Možete nego kako? Ovdje ima puno mladih kolega, mi smo se malo prije upoznali. Ja se apsolutno slažem s tim dijelom da je iskustvo daje na samopouzdanju, znači koliko odigranih utakmica o nogama i drugačiji stav prema životu. Ali malo prije svega ovoga što ste naveli, mene je zapelo što ste rekli odrediti granice. I mislim da je to danas jako važno kako u privatnom životu, ali pogotovo u profesionalnom životu škole, mojih kolega, u svim tim relacijama koje mi imamo u svakodnevnom radu, znači taj famozni naš trokut, roditelj, dijete, učitelj.
A možete li malo za moje kolege koji su tek počeli raditi, a i za nas stare, da osjetimo, dati nekakvu preporuku na koji način sebi postaviti odrediti granice u komunikaciji sa, kako ste ono malo prije rekli, na ružičastom oblaku, a imamo i ove što su u crnom. Crnom. Sve ste čuli, sve za sve vi meni njegujete samo. Evo, ali vidite, meni se isplatno što sam došla samo za ovo. Prati nas i do večeras. I večeras. Pa evo, mislim da to stvarno, ja vjerujem da će se moje kolege s time složiti, a mislim da je to nama jedno od važnih pitanja trenutno, jer nije lako uvijek održavati to samopouzdanje i to svoju jednu sliku svoga rada i introspekciju i tako dalje u svim situacijama koje mi imamo, a koje postaju ona lijepa nova riječ, sve izazovnije. Da, ako sam ja dobro razumjela, jel vi aludirate na to? Ne, aludiram ja konkretno. Vi hoćete reći da su roditelji prema svojoj djeci u jednom posebnom odnosu, meni se to čini da je to tako napravljeno jer da nije, nas ne bi bilo, znate. Naše su mame onu našu pokakanu guzu prale i ljubile. Nisam to, nisam to mislila. Ja stvarno poštujem onaj roditelj. Kažem, nadovezala sam se na ono malo prije što ste vi rekli. Sad ću to u drugoj rečenici. Dakle, baza je odnosa roditelja i djece da roditelji malo u većini slučajeva imaju jedan poseban odnos prema toj djeci i vide ih malo, koji put malo, a koji put puno bolje nego što ih vi vidite, koji niste roditelji i učitelji. I ja mislim da u toj razlici trebaju učitelji dodati onu svoju procjenu koja je kvalitetnija, jer oni nisu toj djeci roditelji, pa dakle slijepi. Ja sam, ne znam ako ste slušali i gledali tu emisiju kod Stankovića, ja sam govorila kako, ja to gledam u Splitu, znate kad nekad idem rijetko i živim u Zagrebu, kako mali izlazi iz mora, mokar, i da ovako raširi ruke, a majka trče i stavljamo onaj frotirni ogrtač, a ovako drži ruke. Ja gledam kako roditelj u vrtiću, oni dođu i oni svi kleče dole i obuvaju tu djecu. Bila mi je obitelj koja priča o svome djetetu i govori naš kralj ovo, naš kralj ono, i ja se pravim blesava, znate, i ja kažem, a kako ste mu to dali glupo ime kralj? A oni kažu, a nismo mi njemu dali ime, nego se on tako ponaša. Pa u vašem razredu, ako ima neki dječak ili djevojčica koji su doma kralj ili princeza, u vašem razredu oni ne bi nikako trebali biti ni kralj ni princeza. To je ta razlika i to je ta granica. Ako mi nekoga uz nagovor, uz poticaj roditelja počnemo neopravdano dizati, onda smo mi mimoišli našu struku i smisao našega života. Mi trebamo djetetu dati 3, 4, ovo sad prepiši ponovo, reći roditelju, evo vidite, ovo je napravio, moj mali sve zna, ja sam ga kući ispitala, pa onda jel ima toga? Pa on sve znao, nego on kad dođe u školu, on se vas uplaši, normalno, vi sve gledate kao baba roge, pa vas se onda uplaši. Ali vi možete imati. Ovo je napravio 5.10. A ovo je napravio 10.10. Od 5.10. do 10.10. Jer vidite razliku. Ovo nije za 5, ovo je za 3, a ovo nije za 5 isto, ali je za 4.
Znate, to vam se u Splitu kaže karta kanta. Imajte neki, kad vidite da imate roditelja koji je posebno zabrijao, dugo nisu imali djece, pa kad su ga konačno dobili, onda ga drže, ne znam, ili inače su nekritični, ili ko zna iz sve kojih razloga. Jel? Često puta je roditelj samohrani roditelj. Često puta je roditelj u tako lošem odnosu sa onim drugim roditeljem, da svu ljubav koju ima iz tog odnosa prema djetetu. Pa svaki dan tom djetetu govori, ti si moja ljubav, tebe ja najviše volim. To je jedan, hoće doći, ući, nek uđe. Nema problema, ne može se zakasniti. Ja sam uradila. Nije normalno, možda se uredila, pa nije trebala zbog mene. Za ovakvu kraljicu sam morala urediti. Dosta što sam sve nastavite. Ima sigurno neka stolica. Uređit ćemo se raslovljeno odžeći. Evo možete. Aj, hvala. Evo ide stolica. Evo ide dobro. Evo ide stolica. Šta pričamo? Pričamo o tome da postoji jedna razlika između toga kako učitelji doživljavaju djecu i kako roditelji doživljavaju djecu. I ta razlika, ako je na štetu toga djeteta, onda je svakako vaša dužnost da na neki način date do znanja, da imate neke papire, da imate neke dokaze, da imate neku situaciju u kojoj možete roditelju reći evo vidite, toliko grešaka. Prosječno u ovome razredu, o otopinama kad je bio test, onda su 60% djece dobili 3. A vidite koliko je vaš imao točnih rezultata. Za takav kvalitetni razgovor sa roditeljem, ja priznajem, treba imati malo više vremena, a ne samo ono vrijeme u razredu. Ali, ako sebi date taj zadatak, idem ja ovoga kralja skinuti sa prestolja, neće mu koristiti da bude kralj. Idem ja ovu princezu da joj malo maknemo te njene bube. Možda nešto bude poslije od nje u životu. Nije zgore ga naučiti kemiju. To da, koji bi bio naš možda cilj ili naš ideal, da se idemo ovdje kod psihičkog zdravlja. Kad sam ja dobro, kad sam ja taman onoliko samopouzdana, koliki su moji rezultati. Kad sam ja zabrijala da sam sve to vama lijepo objasnila, a vi me uopće niste shvatili. Piš kući, propalo, otišla ona, zametnula se glavom. A tako i dijete, znate čemu služe ocjene? Da ti znaš di si, dokle si. Ja sam Splićanka i ja znam kako je ona luda, šta je, upotrebljavam tu riječ u pozitivnom smislu riječi. Kako je ona luda skakala? A znate šta kako je skakala? Tako što je znala dokle je skočila. Prvo je kad bila mala skočila do 120, pa do 130, pa do 150. Jednom je skočila 200. Moraš znati rezultate. A njoj rezultate govorio trener i otac. A vi vašoj djeci govorite rezultate i njihovim roditeljima. Zašto? Zato da se ujedinimo. Kako smo mi naučili ovaj jezik? Da je mama govorila da se kaže mama, a da je tata govorio nešto drugo. A kad mi naučili da je ona mama? Nego mama govorila, tata
tata govorio. Pa znate kako se bračni parovi? Oni se više ne zovu ni ljubavi ni po imenu. Nego mama i tata, ono uče dijete. No ti tata, sad će doći tata da nađe uči dijete, tata. Dođe baka i kaže, a di ti je tata? Mi tako djecu učimo. Pa tako mi, učitelji, učimo i roditelje i djecu kako stvari stoje. Nema ti ništa gore nego kad promisliš da si bolji i opustiš se. Ja stavim prvi video na YouTube i mislim se, joj, to se ne može ni prevesti, ni kako će to stranci. Onda nađem ko će mi napisati onaj titl, znate. A mala napiše dijete. Dijeteta. A brzo ona piše, brzo od mene, ali ona ne zna gramatiku. Shvaćate, to je problem. Da bi nešto unaprijedili, moraš razmisliti, je li ovo dobro, je li ovaj to piše dobro. Na posljedku, vi kao učitelji, osim što dajete jedno pozitivno znanje koje će služiti za svaku struku, vi nekako usmjeravate. Jer ako je neko baš uvijek 5 kemija, znate, vi njemu šaljete poruku, a tebi ide kemija. Jel? Ako vi čuvate granicu i ne date se od njegovog oca i majke da mu date 5, a on je za 4, a on je za 3. A šta će se dogoditi? Upisat će lažno to, a to njemu u stvari ne ide. Pa to je to što vi radite. Pa to će imati životnu posljedicu na cijeli život toga čovjeka. I njegovoga, naravno, koga bude imao. Jer? I tu okolinu. Ja znam da je istina teška. Ja znam da je istina koji put, kako bih rekla, lakše bi bilo reći da je nešto dobro. I vi biste se bolje osjećali. Možete reći na jedan način, probati vidjeti, jeli, kako utječe, ako mu kažete ovako, ako mu kažete onako, ako mu kažete hoćeš za 3 dana, to ponovo ću te pitat, jel? Ako kažete roditelju, dobro, razumijem, da, on to jako lijepo doma, jel? Ali dobro, ja ću sad napraviti jedan plan, jel? Ja ću njemu dati da on to napiše danas, pa ću onda, vi imate priliku da mu pomognete, potaknete ga, pa ću ga ja pitati za 15 dana, pa ćemo vidjeti tu razliku. Nekako, znate, surađujte. Nekad i taj roditelj misli kako je on sad tu, aha, za koliko dana, za 15, vi kažete, da, za 15, samo on važan, znate. Sad smo mi njega prihvatili, sad smo mi njemu dali zadatak. Ali nikad, zaista, mislim da to nema smisla. Ne treba uvaliti, ja moram tako